Recording in progress. Okay, now we will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, today we have to continue the next topic about 10 reasons for teaching Dhamma. There are many different reasons of giving Dhamma talk by the Buddha. So these are the reasons of giving Dhamma talk. Oke, jadi malam ini kita akan melanjutkan topik yaitu 10 alasan Buddha mengajarkan Dhamma. Ya, jadi ada banyak alasan ya di mana Buddha akan mengajarkan Dhamma ya. Inilah alasan-alasannya. Actually, we can find all these 10 reasons in Anguttara Nikaya, Book of 10. Ya, sebenarnya kita bisa menemukan alasan-alasan ini di Anguttara Nikaya, buku yang ke-10. We can also find many similar sutta, but I just choose only one of the many suttas, right? So this one will be one of the sutta in the Book of 10 Anguttara Nikaya. Ya, jadi sebenarnya ada banyak tentang ini ya di beberapa tempat, tapi saya memilih salah satunya saja, yaitu bisa ditemukan di Anguttara Nikaya yang buku ke-10 gitu. Okay, now number 1, saddha, having faith. So when we have faith, when we have saddha, then the Buddha will give Dhamma talk. Ya, jadi alasan yang pertama adalah keyakinan ya. Jadi ketika kita memiliki keyakinan, maka Buddha akan memberikan Dhamma talk. Okay, here I should elaborate a few things about saddha. Last night we have already talked about vicikicca, doubt. When we have doubt, we don't have confidence. When we have confidence, we don't have doubt. So when we hear saddha means if we believe in Tribajim, also past lives, future lives, both past and future lives, 3 trainings, and the benefit of 3 trainings. If we have all these types of belief, we call saddha. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang saddha atau keyakinan. Kemarin kita sudah membahas tentang keraguan-raguan, yaitu vicikicca, yang merupakan kebalikan dari saddha ya. Ketika ada keraguan-raguan maka tidak ada keyakinan di sana. Ketika ada keyakinan maka tidak ada keraguan-raguan. Dan di sini dikatakan keyakinan adalah keyakinan terhadap 3 permata, keyakinan terhadap kehidupan lampau, terhadap kehidupan yang akan datang, terhadap kehidupan lampau dan kehidupan akan datang, terhadap 3 latihan dan juga manfaatnya. Last night in our Dhamma talk, I also have already mentioned we must believe in our goal, our aim. Also, we must believe in the path, the practice. For example, if we want to attain Nibbana, we must believe Nibbana. We must also believe in the Eightfold Paths that lead to Nibbana. Nah, kemarin juga sudah disebutkan ya sebelumnya, kita harus yakin terhadap tujuan yang ingin kita capai, tujuan yang kita tuju gitu ya. Dan kita juga harus meyakini latihan ya, latihan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ya, artinya kita harus meyakini bahwa nibbana itu ada dan juga latihannya bisa membawa ke nibbana gitu. Actually, we have many different explanations of saddha. It will be too wide.
So if we summarize, saddha will make your mind clear, your decision make stronger. So you may have right decision or correct decision. Sebenarnya kalau kita mau bahas tentang saddha atau keyakinan, itu topik yang cukup luas ya, nantinya jadi cukup luas. Maka di sini saya menjelaskan saddha itu, keyakinan itu adalah fenomena yang membuat pikiran menjadi jernih ya, yang membuat kita bisa memutuskan dengan teguh ya, dan membuat kita bisa memutuskan mana yang benar dan salah. Okay, now we have a second reason. That one is Upasangamita, approaching the Buddha. This is also one of the reasons. Oke, alasan yang selanjutnya adalah upasangkamita, yaitu mendatangi Buddha. Ya, ini salah satu alasan lain. Then you may have known after enlightenment, the Buddha had spent 49 days around the Bodhi tree. Right? We have known every single weekend, every single week, there will be different events. When the Buddha was in Ajapala Banyan tree, one of the arrogant Brahmin, Puhunga, approached the Buddha, asked some question. The Buddha also gave answer. Actually, he does not have faith in the Buddha. He just approached the Buddha. Also, he has very strong arrogance. He is not very humble. But anyway, the Buddha explained something. The Buddha also know he cannot attain any path and future knowledge. Later, it will be for Parami. It will be Parami for him. Only for this purpose, the Buddha delivered a short discourse to him. Nah, ketika awal mula Buddha merealisasi pencerahan sempurna, Anda tahu bahwa Buddha menghabiskan 49 hari ya, di sekitar pohon Bodhi. Ya, jadi setiap minggunya juga memiliki event yang berbeda-beda. Nah, jadi salah satu eventnya ketika Buddha masih di pohon Bodhi gitu ya, Buddha didatangi oleh seorang Brahmin yang sombong. Dia mendatangi Buddha dan menanyakan pertanyaan gitu ya. Tetapi Buddha tetap jawab ya. Lihat, di sini si Brahmin dia tidak memiliki keyakinan ya, dan juga dia itu sombong gitu ya. Walaupun dia tidak memiliki keyakinan, tetapi Buddha tetap memberikan jawaban kepadanya, mengajarkan dhamma kepadanya gitu ya. Dan sebenarnya Buddha tahu bahwa ketika memberikan dhamma kepadanya pun dia tidak bisa mencapai magaphala apapun saat itu ya, tapi dengan jawaban dari Buddha dia bisa menambah parami ya. Untuk alasan ini pun Buddha memberikan dhamma. Then you may have already known many other conditions also. For example, after 49 days, the Buddha also set out long journey to Isipatana to deliver the first discourse. On the way, he met one naked ascetic, Upaka. Then he also asked some question to the Buddha. The Buddha gave answer. We can also say short discourse, with maybe 2 or 3 stanzas. Then Buddha also know he could not attain any path in future knowledge. But in the future, he will come to see the Buddha. Then he will be ordained as a bhikkhu. Then he will attain arhatship. Just for his vasana, habit, or giving some knowledge for parami, the Buddha delivered discourse. Actually, he does not have faith in Buddha. Nah, Anda juga tahu beberapa kejadian lain. Nah, jadi di sini setelah menghabiskan 49 hari ya, kemudian Buddha pun melakukan perjalanan panjang ya dari Bodh Gaya ke Isipatana gitu ya. Dan untuk mengunjungi 5 pertapa.
Nah, di tengah jalan ya, Buddha juga bertemu dengan seorang petapa telanjang, Upaka, dan petapa telanjang ini pun menanyakan pertanyaan kepada Buddha. Ya, di situ Buddha pun memberikan jawaban, memberikan nasihat yang singkat, mungkin sekitar 2 sampai 3 syair ya. Nah, sama seperti yang tadi, si petapa telanjang ini juga tidak mampu untuk mencapai magga dan phala. Ya. Tapi Buddha tahu suatu saat nanti si petapa ini akan datang kepada Buddha dan ditabis ya. Setelah penabisannya, kemudian dia akan menjadi arahat ya. Ya, jadi si petapa telanjang tadi ya gara-gara wasana atau kebiasaannya gitu ya. Ya. Okay, now So how about the wasana? Vasanami, okay, we can like a habit. Ya, ya. Just for habit, he just give habit of listening to the Dhamma talk, he just give some information. Oh. Okay, now we have to move to the next one. Payirupa Sita attention regularly. Okay, for this, we have very famous devotees, Anatta Pindika. He approached Buddha 3 times a day. Whenever he approached Buddha, he didn't ask any question. He loved the Buddha like his own family. He also thought Buddha was a prince or a king before he was ordained. He was very subtle and a gentle person. After ordination also, he does not need to suffer too much. His body is so subtle. If I ask many questions to the Buddha, it was very tiring of him by answering his question. He has that kind of very deep love like a family, not only having faith. He didn't ask any question, but he regularly attended the Buddha. But the Buddha delivered many discourses. Ya, jadi tadi tentang petapa tadi ya, gara-gara kebiasaannya untuk ingin mendengarkan ya, makanya Buddha memberikan Dhamma talk gitu. Jadi yang selanjutnya Pairupasita yaitu datang secara berkala. Ya, di sini ada seorang umat yang cukup terkenal, umat awam bernama Anatta Pindika. Anatta Pindika ini dia setiap hari mendatangi Buddha sehari 3 kali gitu ya. Dan tapi si Anatta Pindika ini beliau tidak mau menanyai Buddha pertanyaan gitu ya, karena Anatta Pindika ini menganggap Buddha itu sebelum menjadi seorang petapa dia adalah seorang pangeran gitu ya, dan seperti raja gitu ya. Dan setelah menjadi petapa juga beliau masih punya sikap yang lemah lembut seperti itu. Ya, jadi Anatta Pindika tidak mau menanyai Buddha karena tidak ingin membuat Buddha lelah. Ya, kalau terlalu banyak ditanyain, dia takut nanti Buddha jadi capek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, jadi Anatta Pindika ini menyayangi Buddha seperti dia menyayangi keluarganya sendiri, gitu ya. Tetapi ya, walaupun Anatta Pindika tidak menanyain Buddha, Buddha tetap memberikan banyak sekali khotbah, banyak sekali ceramah kepada Anatta Pindika ini, karena dia mendatangi Buddha secara berkala. So you have already know many things about Anatta Pindika. He loved his family too much. This is one of the reasons. Whenever he approached the Buddha will explain something. It's not about Nibbana, not about Anicca Dukkha Anatta. Just talking about family happiness. Okay. Iya. Jadi mungkin Anda juga sudah tahu cerita tentang Anatta Pindika, tapi Anatta Pindika ini sangat menyayangi keluarganya, ya. Nah, jadi ketika Anatta Pindika mendatangi Buddha, ya, Buddha akan memberikan diskursus kepadanya
Tetapi bukan berbicara tentang nibbana, bukan berbicara tentang praktek. Buddha akan memberikannya diskursus tentang keluarga. Ya, jadi walaupun beliau adalah seorang Sotapanna. Then you may have already known financial management, right? Taught by the Buddha. You may have known that kind of thing, right? Talk to Anathapindika. For example, like you have to split into many different portions of your earning. One portion for your family, one portion for your relatives and your workers. Make them happy, right? There's also another portion, also mentioned like a Devata Bali. That means paying homage, doing puja to Deva. Also, there's one portion for visitors, also for tax. They have to pay tax also, right? One portion for it. Then we have to back up one portion for disaster. When something happens, some big problem happens, you have to use this money, right? Backup money. Also, one portion for offering. Like that. You may have known this kind of financial management taught by Buddha, right? This is to Anathapindika. Ya, ya. Terus Buddha juga sering memberikan nasihat keuangan ya kepada Anathapindika ya, cara untuk manajemen finansial ya. Mungkin Anda pernah dengar Buddha membicarakan tentang ketika ada kekayaan maka harus dibagi sebagian untuk keluarga ya, sebagian untuk kerabat ya, untuk pemujaan ya, untuk penghormatan kepada para dewa, terus ada yang untuk tamu gitu ya, untuk pajak, kemudian ada dana cadangan ketika ada bencana atau ada masalah ya, Anda bisa gunakan dana cadangan ini. Terus sebagian juga untuk berdana gitu ya. Jadi Buddha juga memberikan nasihat finansial kepada Anathapindika ini gitu. Then you may also have known many different types of happiness taught by the Buddha. This is also to Anathapindika. For example, we have 4 types of happiness mentioned. The first one, ati sukha. That means heaven or possession. If you have many belonging, or if you possess a lot, then you have happiness. This is also not all long time happiness or all the time happiness. Whenever you recall or you remember, I have this one, I have this one, I have this one. Whenever you recall it, you may feel happy. Just for temporary happiness. Right? Nah, kadang juga Buddha memberikan nasihat tentang kebahagiaan kepada Anathapindika ya. Mungkin Anda tahu ada 4 jenis kebahagiaan ya. Yang pertama ati sukha, yaitu kebahagiaan karena kepemilikan, karena memiliki gitu ya. Ini juga bukan kebahagiaan yang bertahan lama, tapi ketika Anda mengingat bahwa oh saya punya ini ya, maka merasa bahagia. Saya punya ini ya, maka merasa berbahagia seperti itu. They have another sukha about bhoga sukha. Bhoga sukha means using or enjoying also happiness, right? For example, you may have a house. If your house is usable, you can feel happy. If your house is leaking or some damaging, you're gonna feel happy, right? You're gonna use it, you're gonna feel happy. As long as the property is usable for you, you will feel happiness for your own belonging. We call bhoga sukha. Nah, juga ada kebahagiaan disebut bhoga sukha ya. Bhoga sukha ini artinya kebahagiaan karena bisa menggunakan. Ya, ketika Anda bisa menggunakan, bisa menikmati sesuatu, ya maka Anda bahagia. Katakanlah Anda punya rumah ya, rumah yang bisa Anda gunakan gitu ya, maka Anda akan bahagia. Tapi kalau misalnya rumah Anda rusak atau bocor atau ini itu sehingga nggak bisa digunakan, ya maka Anda tidak mendapatkan kebahagiaan karena menggunakan ini. Gitu. Then we have another type of sukha mentioned in the same sutta, ananaya sukha, happiness when you are free from debt. If you have a lot of debt, right, you're gonna feel happy, right? If you are free from debt, you can feel happy. So although you have many belongings, you can use many, you can enjoy many things, you also have a lot of debt, you are not very safe, right? If you are free from debt, you can feel happy more. Right. Ya, terus ada juga ananya sukha, yaitu
kebahagiaan karena bebas dari hutang. Nah, sini ketika Anda tidak punya hutang, ya, Anda tidak perlu membayar sesuatu kepada orang lain, maka Anda akan bahagia, kan? Ya, sebaliknya, walaupun Anda punya banyak harta, ya, Anda punya banyak kepemilikan, tapi Anda masih terlilit hutang, ya, maka Anda tidak bahagia ketika itu. So when Anavajja Sukha, blameless happiness, then when you are moral, if you are doing well, when you can do for the welfare of many people, you can be blameless, you can feel happy. This is called blameless happiness, right? All these types of happiness are taught by the Buddha to Anathapindika. Nah, yang keempat adalah Anavijja Sukha, yaitu kebahagiaan karena tidak tercela. Ya, ketika Anda punya sikap yang baik, ya, ketika Anda melakukan hal-hal yang pantas, maka Anda tidak dicela orang lain, ya. Dengan tidak tercela, ya, maka Anda juga bahagia di situ. Jadi jenis-jenis kebahagiaan ini, ya, diajarkan oleh Buddha kepada Anathapindika. So, okay, if we say briefly, whenever Anathapindika approached the Buddha will give very simple Dhamma talk, not about Nibbana, not about Vipassana. Only the last day of his life, Venerable Sariputta gave very profound Dhamma talk to him about meditation. We can say Salarana Maddat, right? Venerable Sariputta talk about Vipassana. Only the last day, his deathbed. Also the first time, he also requested Venerable Sariputta to deliver this kind of Dhamma talk to everybody. It was very meaningful to many meditators. Right? There's only one Dhamma talk about Vipassana for Anathapindika. Many other sutta are not Vipassana. Only about family life. Jadi ketika Anathapindika mendatangi Buddha, ya, Buddha itu selalu memberikan Dhamma talk yang simple gitu, ya, tentang keluarga, tentang kebahagiaan, ya. Dan Dhamma talk yang diberikan Buddha kepada Anathapindika itu bukan berbicara tentang Nibbana, bukan berbicara tentang latihan Vipassana gitu. Hanya ketika Anathapindika berada di ranjang kematiannya, disitulah baru dia mendapatkan Dhamma talk yang cukup detail tentang Nibbana dan tentang Vipassana. Yaitu saat di ranjang kematian, Anathapindika memohon kepada Bante Sariputta untuk membicarakan Dhamma ini yang bisa memberikan manfaat banyak bagi siapapun, ya, para meditator yang ada di sana gitu, ya. Dan metode ini disebut sebagai metode sarana. Ya, jadi di situ pun Yang Mulia Sariputta membabarkan penjelasan yang mendetail tentang latihan Vipassana kepada Anathapindika. Jadi dari banyak sekali khotbah yang diperolehnya, hanya yang terakhir yang berbicara tentang Vipassana gitu. A few years ago, I'm trying to combine all the sutta talk to Anathapindika. Almost all the talk are very useful for Anumodana, right? That's why I just call it many sutta. So whenever I have to give Anumodana for lunch or breakfast, I use all the material, talk to Anathapindika, just for happy family, right? Okay. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah coba untuk membuat satu kompilasi nasihat-nasihat Buddha kepada Yang Mulia Anathapindika gitu. Dan saat itu tujuannya saya adalah karena banyak sekali Dhamma talk yang diberikan kepada Anathapindika cocok digunakan untuk menjadi Anumodana Gatha, yaitu nasihat singkat yang diberikan untuk sebagai bentuk terima kasih atau bentuk turut bersukacita ketika seorang berdana. Jadi ketika menerima dharma makan misalnya, nah saya bisa menggunakan ceramah kepada Anathapindika ini untuk dijadikan nasihat, ya, pas itu Anumodana Gatha, ya. Jadi karena banyak nasihatnya itu berisi tentang
hal-hal terkait keluarga, ya terkait kesejahteraan dan sebagainya. Okay, if we summarize, right? Pariyubasita attending regularly. See, I just talk about Anathapindika. He visited the Buddha regularly. Whenever he came to monastery, he approached the Buddha. This is his daily routine. Similarly, you may have already known Visakha. Visakha also approached the Buddha. But we don't have many suttas about Visakha. We have many suttas about Anathapindika. Anyway, there are many other devotees. They regularly approach the Buddha. They listen to the Dhamma talk. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang mendatangi secara berkala, mengunjungi secara berkala, ya, maka kita bisa membicarakan contohnya yaitu Anathapindika. Jadi Anathapindika ini sudah memiliki suatu kebiasaan. Setiap kali dia akan mendatangi Buddha, gitu ya. Setiap hari pada saat Buddha ada di sana, dia akan selalu mendatangi Buddha. Seperti rutinitasnya, gitu ya. Terus dari dia mendatangi Buddha, maka Buddha pun memberikan Dhamma talk kepadanya. Ya. Anda juga mengenal sosok Visakha, ya, yang selalu mendatangi Buddha seperti itu, ya. Dan juga ada banyak sutta tentang Visakha juga di situ. Jadi banyak sutta tentang Anathapindika, tentang Visakha, dan juga beberapa umat-umat lainnya yang sering mendatangi Buddha. Now you may also have known one of the famous king of Savatthi, Pasenadi Kosala. He also approached Buddha many times, although he could not attain any path and fruition knowledge. We have Kosala Samyutta in Samudana Nikaya. One chapter for only Kosala, Pasenadi Kosala. Full chapter, fully one chapter. Asked by Pasenadi Kosala, the Buddha delivered something, sometimes without any question. The Buddha just, when he came to see the Buddha delivered discourses. There are many sutta like that. So he also approached the Buddha frequently. Ya. Jadi Anda juga mengenal salah satu sosok tokoh raja di zaman Buddha, yaitu Pasenadi Kosala, ya. Jadi Raja Pasenadi ini juga termasuk yang sering mendatangi Buddha. Dan Buddha juga sering memberikan Dhamma talk kepada Raja Pasenadi ini. Bahkan ada satu sutta yang judulnya Kosala Sutta, gitu ya. Itu Kosala Samyutta, Kosala Samyutta itu isinya full tentang, oh ini Samyutta Nikaya ya berarti kelompok ya berarti. Oh ya. Bukan satu sutta ya, satu kelompok sutta yang bernama Kosala Samyutta gitu. Jadi satu kelompok ini isinya Dhamma talk untuk Raja Pasenadi. Seperti itu. Ya, jadi Raja Pasenadi ini sering mendatangi Buddha dan Buddha sering memberikan Dhamma talk. Kadang walaupun Raja Pasenadi tidak bertanya, Buddha yang langsung memberikan, seperti itu. Okay, now number 4. Paribhuchita, asking questions. So you may have some knowledge about suttas. For example, in Samudana Nikaya, there are many suttas like that. A divine being approached the Buddha, asked question, the Buddha answer. We have many questions like that, many suttas like this. Nah, yang keempat adalah pariphucita, dengan bertanya, menanyakan pertanyaan. Di Samyutta Nikaya Anda bisa sering menemukan ada sutta-sutta yang awalnya itu karena misalkan dewa mendatangi Buddha, kemudian menanyakan pertanyaan. Nah, kemudian Buddha pun menjawab pertanyaan dewa tersebut. Then you may have known very famous one, Sajjaka Paribhajaka. He came to ask the Buddha, right? There are two long suttas. The first time he came to see the Buddha, he debates, right? The Buddha about anatta and atta, right? He was defeated. Second times, he came to see the Buddha again, thinking, first time, I'm not so wise, I bring many people. I was defeated by the Buddha. Very shameful for me. The second time, okay, nobody know.
I personally go to see the Buddha. He come alone, see the Buddha. He ask many silly questions. If Buddha cannot answer, if I can defeat the Buddha, I can spread the news. We had that kind of mindset. Right? He came to see the Buddha. There was another sutta. So that is why in Majjhima Nikaya we have very long sutta, two sutta. Chula Sajjaka Sutta and Mahasajjaka Sutta, two sutta, right? Mentioned there. Very long discourse. Asked by Narapindi, and asked by Sajjaka Paribhajaka. Nah, mungkin Anda juga tahu ya, ada seorang bernama Saccaka Paribhajaka. Jadi dia ini dia mendatangi Buddha gitu ya. Dan ketika pertama kali dia mendatangi Buddha ya, dia itu mendebati Buddha. Dia berdebat dengan Buddha. Jadi sutanya ini juga merupakan suta yang cukup panjang gitu ya, di mana dia ini berusaha berdebat kepada Buddha terkait anatta. Ya, dan tentu saja dia kalah gitu ya. Tapi kemudian dia berpikir ya, setelah dia pulang dia berpikir kemudian oke, pertama kali saya mendatangi Buddha, saya tidak cukup bijaksana karena saya bawa banyak orang, dan ketika kalah dari Buddha maka saya sangat malu gitu ya. Kedua kali dia berpikir untuk mendatangi Buddha sendirian. Ya, jadi dia berpikir kalau saya bisa mengalahkan Buddha, saya bisa menjebak Buddha, ya maka saya menang. Ya, dan kemudian saya bisa menyebarkan beritanya kepada orang-orang gitu ya. Nah, jadi di sini Anda bisa menemukan sutta tersebut di Majjhima Nikaya. Ada dua, yaitu yang Chula Saccaka Paribhajaka. Chula Sajjaka Sutta and Mahasajjaka Sutta. Chula Saccaka Sutta dan Mahasajjaka Sutta. So anyway, you can also find many sutta like that. Like for example, in Samudana Nikaya, we have Deva Buddha Samyutta, Devata Samyutta. A Deva asked to the Buddha, Buddha answered some questions. We must have similar cases like a Brahmana Samyutta. A Brahmin approached Buddha and asked question, and Buddha answered. Then we also have many other like a Yakha Samyutta. Some Yakha also came to see the Buddha, asked question. Actually, there are many sutta like this. The main thing is, some sutta are question and answer. Nah, ya, jadi ada banyak sekali sutta yang seperti itu ya. Anda bisa menemukan adanya Dewata Samyutta tadi ya. Dewata Samyutta ya. Atau Dewa Puta Samyutta, ada Brahma Samyutta, ada Yakha Samyutta gitu ya. Jadi kadang para dewa atau Brahma atau Yakha mendatangi Buddha dan menanyakan pertanyaannya. Jadi di sana sutanya itu berupa tanya jawab seperti itu. Okay, now we have to move the next one. Ohida Soto. Listening attentively. This one is very important, right? Sometimes we don't listen attentively. Minds are going here and there. Cannot absorb any topic of Dhamma, any material of Dhamma talk. Then wisdom. Yang selanjutnya, alasan yang selanjutnya adalah mendengarkan dengan seksama. Ya, nah ini penting kan ketika ada Dhamma talk ya, ketika kita mendengarkan dengan seksama, barulah kita bisa menyerap ya sari dari Dhamma tersebut. Ya, sebaliknya kalau ketika dalam Dhamma talk kemudian tidak mendengarkan seksama, maka kita itu sudah menyia-nyiakan Dhamma tersebut. Actually, you may have known many cases. There are some people, they don't want to listen to the Dhamma talk, right? They just come to see the Buddha or something like that. There are also many cases like that. Like for example, you may have known Khema Theri. She was very beautiful. The Buddha talked about Anicca Dukkha Anatta. She just came to see the Buddha. She didn't want to see the monastery. Right? She had no intention to listen to the Dhamma talk. Right? So similar case also happened. Like we have Rupananda Theri.
Buddha's cousin sister, we can say, right? She was also so beautiful that she was arrogant. Not only that, she also had the same mindset. The Buddha talk about anicca, dukkha, anatta, asubha. The most difficult one to accept is asubha. She was so beautiful that she didn't want to accept asubha. So the same case, the Buddha had to solve the same problem. Show him very beautiful lady farming him, show him her decay and the death moment. In the case of Rupananda Theri, the Buddha talk about asubha meditation. Obviously, her mind, right? She liked beauty, but the Buddha talk about asubha meditation. That also can happen, right? She just actually, when he came to monastery, because he thought Buddha is my brother, my older brother. Many of Bhikkhuni also talk about Buddha's appearance, how nice Buddha's appearance, how good Buddha's Dhamma talk. Then in his mind, in her mind, she thought, oh, they talk about my brother too much. I just want to go and see him secretly. I will listen to the Dhamma talk secretly. I will come back. Not show you my face. Or rather, he may not talk about asubha. Right? This is her mindset. When really visit the Buddha, Buddha show very beautiful lady farming him. Gradually getting older and older, finally fall down and pass away on his skeleton. Right? Also, the Buddha also talk about asubha meditation. Also, 4-element meditation also there. 4-element meditation also there. The Buddha mentioned too. Then she could attain hardship. Right? So that means when they come to the monastery, they don't have intention to listen to the Dhamma talk. Ya. Ya. Jadi karena mendengarkan dengan seksama ya. Ada orang-orang yang mendatangi Buddha tapi tidak dengan tujuan untuk mendengarkan Dhamma. Sebenarnya mereka gak mau mendengarkan Dhamma, mereka cuma mau berkunjung atau mau melihat Buddha gitu ya. Habis itu pulang. Di sini ada contoh seperti Khema. Ya, Khema ini kan seorang ratu yang sangat cantik gitu ya, dan dia tuh sombong gitu, dan dia tidak mau mendengarkan Dhamma sebenarnya. Jadi pada saat itu dia cuma mau mendatangi wiharanya untuk melihat-lihat, habis itu pulang ya. Tapi Buddha menunjukkan sosok perempuan yang kemudian pelan-pelan dia berubah menjadi semakin tua dan rapuh dan akhirnya mati. Kemudian Buddha menjelaskan tentang anicca, dukkha, anatta dan asubha kepadanya. Ada juga kasus yang serupa yaitu Rupananda Theri. Yang ini adalah sepupunya Buddha. Dia juga seorang perempuan yang sangat cantik dan sombong ya, karena kecantikannya. Tapi dengan cara yang sama Buddha memberikan petunjukan yang tadi dan juga memberikan meditasi asubha seperti itu kepadanya, yang merupakan meditasi yang sangat berkebalikan dengan sifatnya. Dia kan karena sangat cantik gitu ya, jadi dia tidak mau mendengarkan Buddha berbicara tentang kemenjijikan terhadap tubuh gitu. Dia sangat bangga sama tubuhnya ya. Jadi si Rupananda Theri ini dia saat itu berpikir bahwa Buddha ini adalah seperti saudara kandungnya, seperti abangnya gitu ya. Nah, jadi banyak orang yang mengatakan hal-hal baik tentang Buddha gitu ya, seperti Buddha itu penampilannya sangat anggun, juga ketika memberikan Dhamma talk itu sangat bagus gitu ya. Jadi si Rupananda Theri ini ceritanya dia cuma mau datang diam-diam ketika Buddha lagi Dhamma talk, dia cuma mau melihat Buddha tapi tanpa Buddha ketahui gitu ya. Terus dia juga cuma mau sekilas dengerin Dhamma, habis itu pulang. Ya, tapi ketika dia sampai di sana, Buddha tahu dia sudah datang dan Buddha memberikan
ceramah tentang asubha, ya, meditasi asubha gitu ya. Dan juga setelah itu Buddha memberikan meditasi 4 elemen. Ya. Jadi dengan 2 jenis meditasi ini kemudian dia bisa mencapai kesucian arahat. Ya. Can I help them with the next one? Sudawa Dhamman Dhareti. Retaining the Dhamma after hearing it. Yeah, if we say Dhareti, that means we memorize or we remember or we keep in our heart. Alasan yang berikutnya adalah Sutwa Dhammang Dhareti, ya. Artinya mengingat, ya, mempertahankan Dhamma setelah mendengarkannya. Di sini ada kata Dhareti yang artinya mengingat ataupun menghafal. Actually, this is also one of the problem among the Dhamma talker. The Dhamma listener also, right? I have given many Dhamma talk, like especially in Myanmar, right? When we talk about very serious Dhamma talk, they are not very interested in it. When we talk about funny story, they remember. You know? Ya, jadi sebenarnya ini salah satu masalah ya bagi para pembabar dhamma, dan sebenarnya juga bagi para pendengarnya sih ya. Saya kan udah memberikan banyak dhamma talk ya, terutama ketika di Myanmar. Nah jadi biasanya ketika saya udah memberikan dhamma talk yang serius, ya banyak orang yang gak pengen dengar gitu. Tapi ketika dikasih dhamma talk yang cerita-cerita lucu, baru mereka mau ingat seperti itu ya. Right? When they make some joking, right? They remember. Right? I remember one of my Dhamma talk. I talk about the jewelry. Right? Jewelry means about Radhana, right? Like a triple gem or that kind of topic. Then actually people like a lot of jewelry, a lot of treasure. But, you know, they just wear many treasure in their neck. They will have in their waist and finger, right? They use a lot of jewelry, a lot of ornament. For what? They cannot eat. Right? They just want to boast and show. And so mostly people like showing than eating. Right? People like showing more than eating, right? They just show many things. Although they cannot eat well, they will show more. Right? This is like a joking actually, right? But anyway, they remember this kind of conversation, this kind of sentences. Iya, jadi biasanya kalau saya udah memberikan bercandaan, lelucon, nah barulah diingat ya dhamma talknya. Jadi ini ibaratnya seperti perhiasan, seperti permata dan sebagainya. Ya, kita tahu kan permata misalnya seperti 3 permata gitu ya. Tapi permata-permata ini ya, maksudnya permata yang berupa perhiasan. Orang-orang itu suka untuk memakai perhiasan-perhiasan permata ini. Kadang dipakai di leher, dipakai di pergelangan tangan, di pinggang, di jari-jari gitu ya, di telinga. Ya, sebenarnya permata-permata ini mereka pakai buat apa sih gitu ya? Mereka juga nggak bisa makan kan itu permatanya. Ya, tapi kadang mereka sukanya kayak gitu. Walaupun nggak bisa dimakan, mereka suka untuk pamer, suka untuk menunjukkan gitu ya. Ya, jadi kadang ada orang yang lebih senang untuk pamer, walaupun makannya terancam. Ya, jadi seperti inilah ketika seorang mendengarkan dhamma talk yang isinya lelucon gitu. Malah yang itu yang diingat tapi. Actually, many cases happen. For example, like a Dhammapara. Many people know the story, but they don't know the stanza. This is a big problem. Similarly, we have Jataka story. People remember many stories, but they don't remember the stanza in the Jataka. This is a really very problem. You know, they don't remember important things. Jadi katakanlah dikasih contoh Dhammapada gitu ya. Dhammapada, ketika berbicara tentang Dhammapada, banyak orang yang ingat cerita Dhammapada, tapi mereka nggak ingat si makna dari si Dhammapada ini apa gitu. Sama halnya pas kita bicara soal Jataka gitu kan. Woi,
cerita Jataka yang ini, yang itu, orang-orang ingat gitu. Oke, syair di Jataka itu apa? Gak tahu. Justru malah yang paling pentingnya itu yang nggak diingat gitu. Maybe 2024, before I came to Indonesia, we have Paudoya Langara examination in Yangon. So the airport invite me for Dhamma talk for examiner or some seminars and CRLs there. They are joining examination. Thousands of the Dhamma listeners, only ordained person there, right? So I have to think about topic. What kind of topic should I give to them? Finally, I choose very simple story. You may know that story, Madhika Mata. I choose that story. I just approach different way. Okay, I should elaborate the story, right? Not story. You may remember the story already. Madhika Mata, she was supporter of bhikkhus, right? Bhikkhu cannot meditate well because of lack of nutriment. She also learned from the bhikkhu. She also learned meditation from bhikkhu. She could attain anagami. She could also attain psychic power. She could support bhikkhu very well. She could read the bhikkhu's mind. She could know what bhikkhu needs. She cooked everything for them. All of the bhikkhu could attain headship at the end of the vasa. This is a very simple story, right? Okay, here one cases. In that story, when we go and read commentary explanation, there's some missing part. Missing part means she also asked bhikkhu, can a woman meditate? Bhikkhu say yes. Now, what kind of meditation should I practice? The bhikkhu just talk about 32 body parts. And a rational Bhasana way of, we can say kaya. We can say kaya nupassana, right? Very simple. If you just pick up that part, I mean by merely practicing 32 body parts, we can attain psychic power. We will misunderstand like that. Right? We misunderstand that one. I'm just trying to elaborate that part. How is it happen? Right? Based on 32 body parts, we can go to Kasina. 8 attainments. We can go to all the 8 kasinas, one after another. 8 attainments in everyone. We have 14 ways of training minds. After the practicing psychic power, we can take psychic power. This is the process of practice. And they're trying to elaborate that part. If we go and read the commentary, very small part of Dhamma. That means, if you just study Dhammavara story, you can misunderstand also. And sometimes people remember story, they don't remember the practice. Right? So that means when I read story, I just emphasize on the practice. How is the practice in the story? It's easier to give Dhamma talk to meditators. Right? So now you must use new methods to approach story. Oke, jadi ketika sebelum 2024 ya, maksudnya ketika Shadow masih belum datang ke sini, ya pada saat itu Shadow pernah diminta untuk memberikan Dhamma talk di suatu tempat PAOK ya, di hadapan para samana yang saat itu akan menjalani ujian seperti alangkara gitu ya. Jadi di hadapan ribuan orang, Shadow perlu memberikan Dhamma talk. Nah saat itu Shadow bingung ya mau kasih Dhamma talk apa. Terakhir Shadow memutuskan untuk memberikan Dhamma talk yang sederhana, yaitu mungkin Anda tahu ceritanya Matika Mata. Nah jadi singkat cerita ya, Matika Mata ini adalah seorang pendukung para bhikkhu ya, tapi karena kekurangan nutrisi maka dia tidak bisa berlatih dengan baik gitu ya. Nah jadi tapi dia mencapai kesucian anagami dan juga memiliki kemampuan supranatural. Jadi
dia ini mendukung para bikhu dengan cara dia bisa membaca pikiran para bikhu. Ya, ketika para bikhu terpikirkan ingin makan ini gitu ya, maka dia masak makanan itu kepada untuk si bikhu ya, seperti itu. Nah, jadi di cerita ini sebenarnya ada bagian yang hilang. Bagian yang hilang ini adalah di kitab komentarnya. Ketika Anda baca, maka di situ sempat ditanyakan kepada bikhu gitu ya, seorang perempuan cocoknya bermeditasi apa gitu. Dan dijelaskan dengan meditasi 32 bagian tubuh. Nah, artinya dengan meditasi jenis perenungan terhadap tubuh kayak nupasana seperti itu. Terus kalau Anda hanya menangkap sampai di sana, mungkin Anda akan salah paham. Bagaimana dengan meditasi 32 bagian tubuh saja seorang bisa mendapatkan kesaktian ya. Nah kan meditasi 32 bagian tubuh itu cuma jana pertama gitu ya. Jadi di sini kalau Anda cuma mengikuti dari kitab komentar tadi tanpa Anda cerna, maka Anda akan salah paham ya. Tapi cara untuk mencapai kemampuan supranatural tadi adalah setelah berlatih 32 bagian tubuh, Anda menguasai jana, kemudian Anda bisa masuk ke meditasi kasina. Ya, ketika Anda meditasi kasina, lalu Anda tingkatkan lagi 8 pencapaian meditasi. Nah, habis itu Anda bisa berlatih cara untuk mencapai pengetahuan supranatural tadi gitu ya. Ya, jadi intinya di sini adalah kadangkala ketika kita membaca satu cerita, ya kita hanya tertarik pada ceritanya, tapi kita tidak tertarik pada aspek cara berlatihnya, gitu ya. Makanya saya menekankan tentang metode praktiknya di saat itu. Gitu. Dan juga saya bilang ketika memberikan dhammatalk kepada para meditator, ya, maka sebenarnya saya akan lebih menekankan pada aspek berlatihnya daripada caranya ya, supaya tidak menjadi seperti pada umumnya ketika dikasih dhammapada orang cuma ingat ceritanya tapi nggak ingat cara latihannya seperti itu. Okay, so now you must know, right? You must remember how to read story, right? Mostly we remember the story, we don't remember the practice. This is very risky, right? Similarly, we read the sutta. We cannot catch the key point of the sutta also. Okay? Nah, jadi sekarang Anda tahu ya, bagaimana cara yang seharusnya ketika Anda baca suatu cerita. Ketika Anda baca cerita, ya jangan hanya tertarik pada ceritanya. Anda harus lebih memperhatikan bagaimana cara berlatihnya di sana. Ya, jangan sampai dilupakan bagian yang paling pentingnya. Ya. Ya, ketika sutta juga jangan ada bagian yang dipotong kayak gitu. Okay, now we have number 7. Dhatanan dhammana attham upabrikkhati. Here, in this case, is the meaning of the teaching heard. Then we have listened some Dhamma talks. We have to examine the meaning of the Pali. This is also important. If we don't understand the Pali very clearly, we may have some misunderstanding, some misleading. Nah, yang selanjutnya adalah datanang damanang atang upaparikati, yaitu memeriksa makna dari pengajaran yang telah didengar gitu ya. Jadi ketika Anda mendengarkan suatu dhammatalk gitu ya, maka sebaiknya Anda juga memeriksa kembali dhammatalk tersebut. Anda harus misalkan ketika Anda mendengarkan dhammatalk, nah Anda coba cek gitu secara palinya seperti apa, dan ketika Anda baca palinya itu Anda paham makna yang sesungguhnya gitu. Karena kalau enggak, kadang Anda bisa jadinya salah memahami makna tersebut. Sometimes when we read the Pali Canon, we also have to know hidden meaning of the Pali.
not direct meaning. We also have some indirect meaning also. We have to learn everything. After that, we have to clarify what is the key point of the sutta. Oke. Nah, kadang ketika Anda membaca kanon Pali, ya, Anda juga harus coba untuk memperhatikan makna tersembunyi, ya, dari kata Pali yang digunakan gitu. Jadi bukan hanya makna yang tertera gitu ya, tapi juga makna yang terselubung ya. Jadi Anda tidak kehilangan titik poin dari sutta tersebut. Okay, now we have to move to the next one. Okay, number 8. Atha manyaya, dhamma manyaya, dhammanu dhamma padipanno hoti. Practicing in accordance with the Dhamma after understanding both text and meaning. Nah, yang selanjutnya adalah Atha manyaya, dhamma manyaya, dhammanu dhamma patino hoti gitu ya. Artinya berlatih sesuai dengan dhamma setelah memahami kedua, yaitu artinya dan juga teksnya gitu ya. So that means if we know the meaning, we must practice the one. We must try to apply in our daily life. There are many cases, if we don't understand clearly, we don't practice correctly also. But sometimes people mess up two different, I will say only two different things, for example. Later I have to explain the one also. For example, Desanakama, the order of teaching. Padipadikama, the order of practice. If we don't differentiate these two, we will mess up. For example, there are many similar questions in many Dhamma talk. For example, Satipatthana Sutta. So the Buddha delivers Satipatthana Sutta. So do we have to do one after another? For example, after doing Anapanasati, go to the next one like this, right? And the Dhammanupassana. So we have to start Kayanupassana first, after that go to Vedanupassana, Chittanupassana, Dhammanupassana. Also in Kayanupassana also there are many different steps, right? Anapanasati, also may have Asubha, full posture, clear comprehension, 4 elements, many different chapters. This is it we call Desanakama, the order of teaching. It doesn't mean you have to do one after another. The order of practice must be 7 purification. Ya, artinya ketika Anda sudah memahami satu dhamma ya, maka Anda harus mempraktekkannya dan juga mengaplikasikannya dalam sehari-hari ya. Nah, di sini ketika kita tidak memahami dengan jelas, kadang prakteknya bisa jadi salah gitu ya. Ya, di sini saya juga menjelaskan bagaimana ketika tidak memahami sepenuhnya akan jadi kacau balau gitu prakteknya juga. Ya, di sini contohnya kita harus bisa membedakan urutan pengajaran dan urutan latihan. Dua hal ini berbeda ya. Kalau Anda salah memahaminya, Anda mencampur adukan antara urutan pengajaran dan urutan latihan, maka semuanya bisa jadi kacau balau. Contohnya kita bahas tentang Mahasatipatthana Sutta. Jadi Mahasatipatthana Sutta, di situ Buddha membabarkan latihan yang dimulai dari Kayanupassana kan, dari perenungan terhadap jasmani, mulai dari Anapanasati, kemudian baru Vedananupassana, perenungan terhadap perasaan, terus Cittanupassana terhadap batin, dan Dhammanupassana terhadap fenomena-fenomena. Nah, di masing-masing dari Anupassana tersebut juga ada bagian-bagiannya. Misalnya kayak Anupassana tadi ada pertama mulai dari Anapanasati, terus ada tentang Asubha ya, tentang postur, tentang Sampajana gitu ya, tentang 4 unsur dan sebagainya. Nah, di sini kalau Anda salah memahaminya,
maka Anda akan kira bahwa oke, berarti latihannya adalah pertama latihan Anapanasati dulu gitu. Setelah latihan Anapanasati baru ke Asubha gitu ya misalnya. Setelah udah selesai kayak Anupasana, baru Anda bisa memperhatikan perasaan. Setelah itu baru batin, baru terakhir Dhammanupasana. Tapi sebenarnya ini tidak tepat ya. Yang Buddha sampaikan di sana adalah urutan pengajaran. Untuk urutan latihannya tetap sesuai dengan 7 jalan pemurnian. Now here we have another one. Kalyana wajo hoti, being endowed with noble speech. Okay, one more thing, right? Here we should say, if somebody speech politely, even I myself, some of the questions are, they are very rude. I don't want to answer their question. Right? Their behavior is very rude. But anyway, they have already started question. If I don't answer, also not very polite from my side. That's why I have to answer their question, although they are not very polite. So in the case of the Buddha, also, there are many people, they are very rude, very bad behavior, even in front of the Buddha. Right? So if they have that kind of behavior, we cannot expect their attainment. When we study Sutta, you may have known Ekosaka Bharadwaja. Ekosaka can be angry, you know. He come to the Buddha to argue with the Buddha, angrily. But at the time, the Buddha talked about dosa. You know, how to subside dosa. The Buddha just taught how to subside dosa. You could attain path and future knowledge. Do opposite things, you know. So that means sometimes the Buddha remind them what is bad behavior. Their mind change. They can change. There are some people, like Saccaka Paribhajaka, very arrogant. Right? Although the Buddha give right answer, but he's not ready to accept. But he cannot attain anything. That kind of thing also can happen, right? Okay, if we say briefly, yeah, noble speech. Noble speech means polite, truth, beneficial. If not very polite, not truth, unbeneficial, then that kind of conversations are not useful, not worthy, just wasting time. Okay? Ya. Alasan yang selanjutnya adalah karena disertai dengan ucapan yang murni, ucapan yang agung gitu ya. Jadi di sini contohnya ketika seseorang datang dan menanyakan pertanyaan, tapi dia berbicara dengan kasar gitu ya. Kadang kita pun merasa kayak nggak pengen jawab, ya kan? Nah, karena dia kasar, dia tidak sopan gitu. Tapi kalau dia sudah bertanya dan kita tidak menjawab, nah maka kita yang jadinya tidak sopan gitu. Ya. Makanya kadang juga jadinya menjawab. Nah, di sini ketika orang mendatangi Buddha dan menanyakan dengan cara yang kasar gitu ya, maka kadang kita nggak bisa mengharapkan pencapaian apa-apa. Dia sifatnya aja kasar gitu ya, gimana mau dapat pencapaian walaupun dijawab oleh Buddha gitu ya. Tapi tadi ada contohnya Akasaka Bharadwaja. Huh? No, yeah, number 9. Akosaka Bharadwaja ya Akosaka tadi. Bharadwaja. Akosaka Bharadwaja ini dia mendatangi Buddha dengan cara yang kasar gitu ya, dan maksudnya dia ucapannya itu kasar terhadap Buddha, marah-marah kepada Buddha gitu ya. Tapi Buddha memberikan jawaban ya. Jawabannya ini adalah terkait dosa. Jadi Buddha memberikan nasihat terkait dosa, dan setelah dia mendengarkan itu, dia melakukan yang sebaliknya, yaitu menjadi tidak dosa, dan dia mampu untuk mencapai Maggaphala gitu ya. Jadi ketika seorang punya sikap yang buruk, kadang Buddha itu hanya perlu mengingatkan mereka. Nah, setelah mereka ingat untuk tidak melakukan yang buruk, nah barulah mereka bisa mencapai gitu. Tapi ada juga kadang seperti tadi cerita Saccaka Paribhajaka, dia ini sombong ya, dan ketika Buddha walaupun memberikan ucapan yang benar ya,
tapi dia juga tidak dapat mencapai apa-apa gitu. Nah, jadi di sini ketika disebutkan sebagai kalyana waca, maka yang dimaksud adalah ucapan yang sopan, yang benar dan juga yang bermanfaat, gitu ya. Okay, now we have the last part of today Dhamma talk. Long Pali, be careful the one, right? Sandasako ja, or Sandasako hodi, Samadhabako, Samudejako, Sambahansako, Saramajarinam. Being one who benefits fellow practitioners through Dhamma talk. So I just summarize the translation. The real meaning of Sandasako is not that simple. Many other things, right? Huh? Just now it. Oh, I see. I Tidak, know. Okay. iya. Ya. Dan kita masuk ke alasan yang terakhir ya dari topik kita malam ini yang ke-10, yaitu ini cukup panjang ya. Tapi saya ada memberikan rangkuman dari artinya, gitu ya. Jadi menjadi seseorang yang bermanfaat, memberikan manfaat bagi sesama praktisi melalui Dhamma talk seperti itu. Okay, here mentioned as Sandasako. Actually, if you Sandasako, that means shower. He could show the right path. Right? Sanadvara would do show the right path. Or we do show the fellow Dhamma right path. Thereby guide them. Nah, di sini tadi dikatakan Sandasako ini ada banyak arti ya, tapi Sandasako di sini memiliki arti untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan jalan yang benar kepada para praktisi Dhamma gitu ya. Jadi seperti Buddha ini ingin membimbing ya, orang-orang yang berlatih supaya berada di jalan yang tepat. Okay, Samadhabako. You may have similar Pali word. Samadhiyami, undertake, right? So that means that sometimes the Buddha encouraged to undertake something. This is called Samadhabako. For example, you must undertake precepts, you must undertake this kind of practice to encourage Dhamma friends or to encourage the disciples. The Buddha also give Dhamma talk. Yang kedua adalah Samadapako. Samadapako. Ya, di sini Samadapako ini Anda lebih sering mendengar istilah samadhiyami kan? Nah, artinya samadhiyami kan kita mengambil misalnya perlindungan di sarana dan sebagainya. Jadi arti dari Samadapako di sini adalah ketika Buddha ingin si pendengar untuk mengambil atau untuk menjalani latihan tertentu. Ya, jadi Buddha di sini seperti mendukung ya, mengencourage para praktisi untuk menjalani latihan tertentu. Makanya Buddha memberikan Dhamma talk. Now, Samudejako, right? Samudejako means sharpening the mind. Sharpening the mind means like a motivational talk, aspirational talk. It will motivate people. They will be more active in practice. For this purpose, Buddha also deliver Dhamma talk. Selanjutnya adalah Samutejako ya. Di sini Samutejako itu adalah untuk memotivasi ya, untuk membuat seseorang itu jadi aktif kembali dalam latihannya. You know, the last Pali word, Sampahansako, gladdening the mind. Sometimes the Buddha just deliver Dhamma talk for the happiness of listeners. For example, I always talk about Anathapindika, right? Buddha deliver about happiness of family life. Make him happy. Just doing dana, doing sila, enough for him. Not talking about anicca dukkha anatta. Ya. Nah, yang terakhir di sini Sampahansako ya, artinya kadang Buddha memberikan Dhamma talk itu untuk membuat hati seseorang jadi lembut ya, so untuk membuat dia
bahagia, gembira. Seperti contoh Anathapindika tadi ya. Buddha itu memberikan Dhamma talk tentang hal-hal yang bisa membuat dia bahagia, seperti Dhamma talk tentang keluarga dan sebagainya gitu. Jadi Buddha memberikan Dhamma talk itu untuk misalkan berlatih dana, sila, seperti itu udah cukup baginya gitu ya. Tidak perlu sampai anicca, dukkha, anatta. Okay, so if we summarize today's Dhamma talk, we talk about 10 reasons of giving Dhamma talk by the Buddha, right? We can also understand the 10 qualities of Dhamma listeners. If we have these 10 qualities, we can absorb the Dhamma. Sometimes, although we are listening to the Dhamma talk, not very happy, right? Not sambhahansana, right? We're going to feel happy. We're going to undertake anything. We're going to make our mind sharp. Then the Dhamma talk is not Dhamma useful, right? That's why we also need these 10 qualities as a Dhamma listeners. But these are also the reasons of Dhamma talk given by the Buddha. Jadi ketika kita rangkum, maka topik malam ini berbicara tentang 10 alasan Buddha memberikan Dhamma talk kepada seseorang. Ya, tapi dengan cara lain kita bisa mengambil kesimpulannya adalah ketika seorang pendengar Dhamma disertai dengan 10 kualitas ini, barulah dia bisa menyerap sepenuhnya Dhamma yang diajarkan gitu ya. Jadi kadang ketika kita mendengarkan Dhamma talk gitu kan, kita mendengarkan tapi kurang satu kualitas, misalnya tidak ada sampahang-sako tadi ya. Kita mendengarkan Dhamma talk tapi tidak gembira gitu ya. Ya, ketika kita tidak gembira maka kita tidak bisa mengambil sepenuhnya. Kita juga batinnya itu tidak cukup tajam untuk memahami dhammanya gitu ya. Akhirnya dhammanya menjadi tidak berguna bagi kita. Okay, so today I think we should stop here, right? This is also the last slide showed I have already prepared for up to now. Okay, so there are many topics about Dhamma Savana. Actually, when you have read Mangala Sutta, you may have found very long list of Dhamma Savana, right? Different types of Sutta, different types of Dhamma talks, different order of practice, or the different order of Dhamma talks. I have already listed out about Dhamma Savana in the Mangala Sutta. You also have booklet, right? Yeah. You're going to see booklet more than 300 pages. You're going to see booklet, right? The physical books here. You can also read before come to Dhamma talk. It will be easier for you to digest, right? Okay. Ya, jadi malam ini kita harus berhenti sampai di sini karena memang sejauh ini slide-nya baru selesai sampai ini ya. Nah, belum siapin yang selanjutnya lagi. Tapi kalau kita berbicara tentang Dhamma Savana, sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa dibahas, ya, seperti urutan latihan, urutan pembabaran Dhamma dan sebagainya, gitu ya, urutan apalagi tadi tentang sutta dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut saya udah tulis di buku Manggala Sutta ya. Mungkin Anda tahu di sini mungkin ada buku Manggala Sutta juga. Ya, atau secara e-booknya, bookletnya gitu ya. Jadi saya udah bilang sebelum Anda mendengarkan Dhamma talk ya, Anda juga bisa pertama baca dulu bukunya gitu ya. Jadi ketika dengarkan Dhamma talk itu bisa lebih gampang nangkapnya gitu ya. Okay, now I will start here. You may have question, right? Ya, jadi saya akan berhenti sampai di sini. Jika Anda punya pertanyaan. Vandami said, what is the difference between internal freedom and external freedom? What are the difference between internal freedom and external freedom? We don't have internal freedom or external freedom, right? Mostly freedom must be internal. What do you mean external freedom?
right? Internal freedom I understand, but external freedom in the sense, I don't know how to put it across, but maybe like physical freedom and in my mental freedom. Physical freedom, you are free now, right? You're not in the prison, you are free physically. Right? What do you mean physical freedom? Okay, one more thing. If we say physical freedom, people may misunderstand. You can do whatever thing you like. We're gonna say physical freedom, right? So similarly, if we say mental freedom, people may misunderstand. You can think whatever thing you like, right? If we say freedom according to Buddhism, Vimukti. If we say Vimukti, the mind is free from defilements. This is really called Vimukti. Okay? So we don't have internal freedom or external freedom. If we say Vimukti, it must be free from defilements. Okay? And Dipankara Buddha, his lifespan was 100,000 years. But Siddhartha Buddha says only 8 years. Why there's so much difference? So the Dipankara Buddha, he had the lifespan of 100,000 years compared to our Gautama Buddha, only 80 years lifespan. And the question is, Why there is so much difference? Why is it different? Yeah. Of course, their maturity of Parami is different, right? So when their Parami become mature, they become Buddha. Right? So that means when human lifespan is about 100, the Parami of Karma Buddha mature, so he become Buddha. Right? So we have many different, we call embodied Vimata. We have eight different types of Vimata. That means 8 different of Buddha. There are 8 different conditions of different Buddha. Okay? One of them is, as we say, Ayu Vimata. Ayu Vimata means different lifespans. It depends on how, in which lifespan they are Parami become mature. Similarly, we have Rasmi Vimata, the ray of the body. The light, radiating the light of the body will be different from one Buddha and another. It depends on their Parami also. Right? So there are many other things. Okay, we say there are 8 different Vimata of different Buddha. Okay? And one last question. What is the meaning of life? What is it? What is the meaning of life? death. No. What is the meaning of life? The meaning of life. Okay. Big question, right? Okay, we can make many definitions of the life. Okay? So, that means how should we make our life meaningful? There will be more correct answer, right? How should we make our life more meaningful? Right? It will be more correct for this kind of answer, right? Okay, as a human being, firstly, we have to improve ourselves. Okay, as a Buddha, we should talk about Bodhisattva. There are 3 different types of Chariya. The widest one, Lokatha Chariya. Practicing for the welfare of the world. We can also say, practicing for the welfare of all living beings. Okay, as we have already said, practicing welfare, right? We also have to think about don't disturb any living beings. Right? Another thing, Jnatata Chariya. Practicing for the welfare of relatives. Okay, under the name of relatives also cover family, friends. Right? Anybody can be. But we must be able to do for their welfare. So we must not destroy their dignity, their value. We must upgrade their value also, right? Okay, now the last one. Buddha Chariya. Practicing to know the truth. Right? If we don't know the truth, we are in the dark room, in the darkness.
If we come to know the truth, we have the light to see ahead. So these are three purposes of the light, we can say. The purpose of the light, or how we have to make our life meaningful. Doing it for the welfare of all living beings, for the welfare of relatives, friends and family, then for the welfare of ourselves, or maybe to know the truth. Right? So it will make our life meaningful. Okay? Oke, jadi tadi pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama adalah apa perbedaan antara kebebasan internal dan kebebasan eksternal. Jadi saya sudah mengatakan ya, sebenarnya topik ini tidak ada ya, kita tidak membahas topik ini. Dan juga ketika kita bicara soal kebebasan, maka kebebasan itu datangnya dari internal gitu ya, bukan kebebasan secara eksternal. Jadi apa yang dimaksud dengan kebebasan eksternal di sini? Jadi tadi si penanya memperjelas mungkin seperti kebebasan secara fisik dan kebebasan secara mental seperti itu. Oke, jadi saya sudah bilang ketika kita membahas tentang kebebasan secara fisik, kadang kita bisa salah kaprah. Kita menganggap kebebasan fisik seperti bebas untuk melakukan apapun secara fisik ya. Nah ini salah ya. Ya. Dan juga ketika kita bahas soal kebebasan secara mental ya, maka kita bisa salah, yaitu mengira bahwa bebas untuk berpikir sesuka hati seperti itu. Ya, 2 penjelasan ini salah gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kebebasan, maka dalam bahasa Pali kebebasan ini disebut wimutti. Wimutti itu merujuk pada kebebasan dari kotoran batin, terbebas dari kotoran batin, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kebebasan seperti itu. Oke, jadi tadi pertanyaan yang kedua adalah Buddha Dipangkara memiliki rentang usia itu 100.000 tahun ya. Sedangkan Buddha Gautama memiliki rentang usianya 80 tahun. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Jadi saya sudah menjawab, perbedaannya ini ada pada kapan paraminya matang. Jadi di kasusnya Buddha Dipangkara, maka paraminya matang ketika usia manusia itu rata-ratanya 100.000 tahun. Sedangkan Buddha Gautama paraminya matang ketika usia rata-rata manusia adalah 100 tahun pada saat itu. Ya, jadi di sini disebut sebagai wimata. Ada 8 hal yang berbeda antara satu Buddha dengan Buddha yang lainnya, tergantung dari kematangan parami masing-masing. Ya, jadi yang tadi dibahas itu adalah ayu wimata, yaitu perbedaan pada kualitas usia, rentang usia ya, tergantung dari kapan matangnya parami itu. Kemudian ada juga contoh yang lain seperti rasi wimata, yaitu perbedaan antara sinar atau cahaya yang keluar dari tubuh Buddha. Jadi masing-masing Buddha juga bisa punya itu seperti rasi atau sinar yang keluar dari tubuhnya, dan itu berbeda jaraknya gitu, seberapa jauhnya. Ini juga tergantung dari parami para Buddha tersebut gitu ya. Jadi totalnya ada 8 perbedaan kualitas. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apa makna hidup? Saya udah bilang ini pertanyaan yang sangat besar ya. Nah, makna hidup itu luas sekali ya. Tapi ketika kita bicara soal makna hidup, cara paling tepat untuk menjawabnya adalah kita ubah pertanyaannya. Apa makna hidup itu adalah bagaimana membuat hidup menjadi lebih bermakna, seperti itu. Nah, kalau ini jawabannya adalah sebagai manusia ya, kita harus mengembangkan diri kita terlebih dahulu. Ya, kita ambil
dalam kasusnya Buddha. Buddha memiliki 3 jenis cariya. Yang pertama adalah lokata cariya, yaitu Buddha berlatih dengan tujuan untuk kesejahteraan dari dunia, untuk kesejahteraan bagi semua makhluk seperti itu ya. Artinya kesejahteraan ini adalah untuk tidak mengganggu semua makhluk apapun gitu ya. Itu lokata cariya. Yang kedua adalah nyata cariya, yaitu berlatih itu untuk kesejahteraan dari kerabat, yang artinya kerabat itu keluarga dan juga teman-teman gitu ya. Artinya berlatih dalam arti tidak menghancurkan nilai atau kualitas mereka, melainkan juga untuk mengembangkan kualitas-kualitas mereka. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah Buddhata Cariya, yaitu tujuan untuk mencapai kebuddhaan. Mencapai kebuddhaan ini dalam arti untuk menemukan kebenaran sejati, ya. Karena tanpa kebenaran maka seperti ditutupi, diselimuti oleh kegelapan. Kita tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa melangkah kemanapun. Ya, ketika kita menemukan kebenaran, barulah ibarat kita menemukan cahaya, di situ kita akhirnya bisa bebas seperti itu. Ya, jadi 3 hal ini bisa kita sebut dalam kata lain 3 tujuan hidup. Tujuan hidup untuk kesejahteraan seluruh makhluk, untuk keluarga dan saudara-saudara dan teman-teman kita gitu ya, dan juga yang terakhir adalah untuk diri kita sendiri, yaitu untuk menemukan kebenaran sejati ya. Nah, jadi 3 tujuan inilah yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Okay, now next question. Okay. Early test, there's no 32 parts of the body, especially the Batalongan. The heart, the head is, the brain is not in the list. So what the Buddha teach about the 32 parts of the body? What's the part instead of the brain? Mm-hmm. Okay, when you read some sutta, you cannot find the one. So some sutta you can find, right? Okay, this also, okay, one more thing. That there are some body parts, they are a little bit similar. That's why they don't use, Buddha didn't use that kind of things, right? For example, like a bone marrow and a brain, right? So also brain also among the bone, right? So sometimes just summarize some part of body part, then it will not mention. Sometimes it will mention. It depends. Okay, one more thing, sometimes whenever the Buddha delivers this course, it depends on listener condition also. When we study Sutta, we have to remember this one, listener's condition. So if listener condition is needed, Buddha will use that one. Even, okay, you can practically say, last night we talked about hindrances, right? We're going to say 8 hindrances, 7 hindrances, 5 hindrances. It depends on listener. There can be different name, right? So this kind of thing also can happen. So if we say briefly, according to listener's condition, sometimes the Buddha mentioned, sometimes it does not mention. Because it is difficult for the people to understand the work of the brain in the time of 2,600 years ago. Because at that time, people cannot understand how the parts of the brains are working according to the scientific finding of this day. You know, because of that. Right? When we talk about 32 body, but it should be simple. When we discuss 32 body, it doesn't mention how body is working. We have to see reverse it. It's not concerned with how they are working. Right? And second question is for normal reader, when we start reading Jataka or story, this is very easily written. Someone who are making vegetables or throwing the water on cleaning the legs, or
some people getting enlightenment in very quick time. And when we do practice, it's quite difficult to get the understanding. So, and sometimes very difficult to understand, like the minister Santati, even he was a drunkard, and as soon as he met with the Buddha, listening to the Dhamma and get enlightenment immediately and become a Arahata. So being an ordinary reader, how we can understand this sutta for easy understanding, how they get the attainment, first and fruition knowledge that quickly and easily. Okay, that means don't compare to special people. Okay? Don't compare to special people. For example, like Venerable Sariputta listening a short discourse, Kintin Sodapana. No need to catch water, no need to make fire. Right? Very simple, right? Short discourse they can take. If there are some people after listening a long discourse they can take. Okay, if we say briefly, don't compare to special people. Right? Then all the special people has already entered Nirvana at the time of the Buddha. Now modern society, we're going to have that kind of people. Right? Oke. Ya. Oke, jadi secara sederhana tadi pertanyaan yang pertama adalah tentang 32 bagian tubuh ya. Dikatakan bahwa zaman dulu itu kan tidak mengenal tentang otak gitu ya. Jadi Buddha tidak menyebutkan tentang otak, tapi kenapa kita mengenal ada 32 bagian tubuh? Itu salah satunya adalah mata lunggang otak gitu ya. Jadi Sayadaw bilang ada di beberapa sutta mata lunggang disebutkan, otak itu disebutkan gitu. Di beberapa sutta nggak disebutkan memang. Kenapa? Karena kadang bagian tubuhnya itu cukup serupa, makanya Buddha tidak gunakan lagi. Misalkan kita bisa melihat bahwa otak itu sebenarnya mirip dengan sumsum tulang kan, karena sumsum tulang itu kan dibungkus oleh tulang ya. Nah otak juga dibungkus oleh tengkorak gitu. Ya, dan alasan yang kedua adalah kadang menyesuaikan dengan si pendengar. Jadi kondisi dari pendengar ini penting ya. Ketika kita baca satu sutta, kita harus selalu memperhatikan bahwa kira-kira pendengarnya itu siapa gitu. Ya, jadi tergantung dari pendengar ini. Kadang Buddha bisa saja tidak menyebutkan bagian tertentu, ya karena si pendengar ini kurang siap seperti itu. Contohnya ketika kita membahas tentang 5 rintangan batin kemarin, kita bahasnya ada 8 rintangan batin, 7 rintangan batin, 6, 5 gitu ya. Nah itu tergantung dari si pendengarnya. Ya, Buddha juga menyesuaikan seperti itu. Ya, jadi tadi Salim mengatakan apakah karena di zaman dulu itu orang-orang tidak paham cara bekerja otak seperti kita yang memahaminya dengan sains modern gitu ya. Saya udah bilang alasannya bukan karena itu. Karena sebenarnya 32 bagian tubuh itu lebih simpel. Ketika kita berbicara tentang 32 bagian tubuh, kita bukan berbicara soal bagaimana 32 bagian tubuh itu bekerja. Kita hanya sesederhana bagaimana 32 bagian tubuh ini menjijikkan. Itu saja, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, secara sederhananya adalah kadang kita pas baca sutta, ya, ada orang yang setelah menyentuh air dia mencapai kesucian, ada juga orang yang ya contohnya tadi orang yang mabuk gitu ya, orang yang mabuk berat kemudian ketika bertemu Buddha memberikan dhamma yang sedikit, dia malah mencapai kesucian arahat gitu ya. Terus ketika kita sebagai umat yang biasa-biasa gitu membaca sutta tersebut, gimana cara supaya kita bisa paham kok hal tersebut bisa terjadi? Seolah-olah pencapaian itu mudah gitu. Jadi saya udah bilang jangan bandingkan kita dengan orang yang spesial. Ya. Jadi orang-orang yang spesial ya, kita katakan aja Bante Sariputta hanya
dengan damai yang sangat sedikit, bahkan belum satu syair, beliau sudah mencapai kesucian. Bahkan nggak perlu menyentuh air, menyentuh api, nggak perlu di gimana-gimanain, bisa mencapai kesucian dengan mudah. Mereka adalah orang-orang spesial. Kita jangan bandingkan dengan mereka. Ya, intinya di zaman sekarang ini stok-stok manusia yang spesial itu udah habis gitu. Mereka udah mencapai nibbana duluan. Sekarang udah gak ada gitu ya. You know, the next question are there. Who? Okay, okay. Wandami saya dong. Jordi kemarin kan dibahas tentang ini ya, anger destroy the mind. Like, kemarin dibahas tentang anger destroy the mind. Tapi ada yogi ketika dalam meditasi itu pikirannya mengembara dan muncul emosi kan. Tapi dalam emosi itu malah muncul nimitta atau cahaya atau warna putih gitu. Nah itu kan dari segi dosanya. Dari loba juga ada. Misalnya ada yogi mendengarkan lagu, kan loba itu lagu. Tapi malah muncul nimitta juga, beberapa yogi malah muncul nimitta putih atau cahaya begitu. Itu seakan-akan kan nggak sama ya, bukan penghambat juga ya. So Sayadaw, the question is regarding yesterday's topic where Sayadaw said that anger distort the mind, right? Yeah. So regarding this, he said that he know that sometimes when a yogi meditating, then they have the restless mind. Sometimes they also become they have a angry mind like that. And because of this angry mind, lights appear. Or sometimes when the mind is indulged in the loba, for example, someone is listening to music, because listening to this music is with the loba, right? But sometimes the light or like nimitta also appear, whether like red color or some other color like that. So how does this can happen? Then even listen to the music, you can see the light. Yeah. Right? Okay. Actually, the main thing is the calmness of the mind. When you can calm down your mind, you can see the light. Another thing is the concentration power. When you have a long time habit of concentration power, you can see the light anytime. This also can happen. Okay, one more thing. Seeing the light doesn't mean you have achieved jhana or something, right? It's just minor case. So that means whenever you can calm down your mind, when you have very strong devotion, very strong rapture, you can see the light. This also can happen, right? And when it's a purity of mind or clear mind, calmness of the mind. Nah, jadi saya sudah menjelaskan ketika pikiran itu kadang cahaya muncul ketika pikiran itu tenang, ya, atau karena sudah terbiasa konsentrasi, gitu ya, maka cahaya itu bisa muncul kapanpun, gitu, ya, karena kekuatan dari konsentrasi yang terus dilatih, gitu ya. Tapi satu hal di sini, ketika cahaya muncul, ini tidak berarti bahwa Anda telah mencapai pencapaian tertentu, gitu, enggak. Jadi cahaya muncul itu hanya hal yang sepele gitu, ya. Dia biasa bisa muncul ya misalkan ketika pikiran disertai rasa riang atau gembira gitu ya, atau ketika pikiran itu jernih, tenang gitu ya. Nah, cahayanya bisa muncul. Jadi kalau mendengarkan lagu gitu bermeditasi itu kan apa bisa mendukung juga gitu Pak? Karena tenang gitu, relax. Sorry tadi boleh diulangi? Jadi kalau mendengarkan sembari mendengarkan lagu gitu kan jadi tenang, relax gitu, apa bisa menjadi pendukung juga? Jadi bukan perintah. Okay. So the question is, so does it mean that
listening to music, it can be the supporting condition for the meditation and We not cannot say like that, huh? not hindrance. This is indulgence, right? Okay, one more thing. When we talk about declination, right? You see, last night I don't use Pali words. That's why you may misunderstand. In Pali word we call kilesa tipa. Tipa means very sharp, very strong defilements. Make your concentration decline. Of course, if you have slight defilement also, it make your concentration weaker. It will not make your light disappear. Okay, I will say story. Okay, for example, Venerable Devadatta. He had attained psychic power. He can fly on the sky. You can imagine how strong his mind is at the time, how pure his mind is. Then the problem started. Very strong greed. So many people follow him. Also, Ajahn Sadhu also supported him. His mind started changing. There are thousands of followers, actually. He had thousands of followers. His mind started changing. Okay, if I can lead Sangha, right? And when that kind of mind arises, finish. Everything has gone. That means improper greed. Very strong, very serious greed. And we call kilesa dipa. Very strong defilements. Very heavy defilements. It makes everything disappear. So that means if you just, by accident, you just pay attention to the music for some times, of course it will affect your concentration weaker. But your life will remain because of power of concentration before. If you just keep listening to music very long time, everything will disappear. Right? There are many meditators like this in my life. I have met many people. They have seen the lights. They leave monastery. A few years later, come back. Everything has gone. They will restart from zero. Right? There are some people, although they have focused on the nimitta, very strong nimitta already, after leaving, a few months later they come back, gone already. Right? There are many yogis like that. So that means when you have very strong defilements, it will disappear. If you have improper conditions, like busy a lot, talking a lot, that kind of improper conditions, right? Improper lifestyles, it will gone. Then the last one, in Bali we call in Bali, sorry. Kilesa Dipa, Asabaya Gochara. Another thing is the last one. The last one, no practicing properly. I forgot the Pali words. Okay? That means you are not practicing properly. You will get lost. Ya, Gen tadi karena nggak pakai mic ya. Pertanyaannya adalah apakah kalau gitu berarti mendengarkan musik itu bisa menjadi pendukung ya untuk meditasi gitu dan bukan menjadi penghalang. Nah di sini saya udah bilang kita nggak bisa berkata seperti itu ya. Ketika kemarin saya udah menjelaskan tentang batin menjadi merosot ya, batin menjadi merosot saya udah nggak pakai bahasa palinya adalah kilesa tipa ya. Yang ini artinya kotoran batin yang serius gitu ya. Jadi kalau kotoran batin biasa dia bisa membuat konsentrasi lemah, tapi bukan berarti hilang, bukan berarti si cahayanya hilang gitu. Saya ada memberikan contoh seperti Bante Devadatta ya. Pada saat dia berlatih awal-awalnya itu, dia bahkan punya kesaktian sampai bisa terbang di udara gitu ya. Anda bisa bayangkan bahwa pikirannya itu seberapa murni saat itu. Ya, tapi semuanya berubah ketika dia diserang oleh nafsu yang besar ya. Jadi ketika itu
dia mendapatkan banyak pendukung, ya banyak pengikut, ya bahkan ada ribuan pengikut gitu ya, dan juga Raja Ajatasattu menjadi pendukungnya gitu ya. Maka saat itu pikirannya dikuasai oleh nafsu, dan karena nafsu yang seperti ini untuk menyaingi Buddha, ya maka bahkan semua jananya hilang gitu ya. Nah, jenis nafsu yang seperti ini disebut sebagai nafsu yang tidak pantas atau nafsu yang serius gitu ya. Dan dengan jenis nafsu ini maka konsentrasinya pun hilang ya. Tapi kalau bukan jenis yang serius seperti ini, kadang ketika nafsu ini muncul ya sehari-hari gitu ya, dia bisa membuat konsentrasinya lemah gitu. Tapi bukan berarti secara total hilang ya. Tapi banyak saya menemukan ya, banyak sekali para meditator yang tadinya ketika dia bermeditasi dia sudah mendapatkan cahaya, tapi ketika dia pulang dan berada dalam aktivitas sehari-hari, ketika balik lagi ke center medi semuanya hilang. Dia harus ulang dari awal lagi. Ada juga ya orang yang sudah punya nimitta yang kuat sebenarnya. Nimittanya sudah kuat, tapi dia pulang beberapa bulan kemudian dia datang habis semua. Ya. Jadi ketika kita memiliki gaya hidup yang tidak baik ya, seperti memiliki banyak kesibukan ya, ataupun banyak berbicara, maka jenis-jenis yang seperti ini disebut sebagai tadi kilesa tipa ya, artinya kotoran batin yang serius, yang tidak pantas seperti itu ya. Dan juga tadi ada satu lagi, saya lupa bahasa palinya, tapi artinya adalah tidak berlatih dengan sepantasnya ya. Ini juga bisa membuat konsentrasi hilang. Oke, saya dong. Okay. Now, nearly 2 o'clock, right? Nearly 9 o'clock. Okay, now it's equally full. Any question now? Ya. Sekarang udah jam 8.44 ya. Ada pertanyaan lagi? No more? Okay, now we can share mirror, right? Eda wadaja amehi sambadam bunya sambadam sabbe dewa numodandu sabba sambadi siddhiya. Eda wadaja amehi sambadam bunya sambadam sabbe buddha numodandu sabba sambadi siddhiya. Idame Zamehi sambadam bunya sambadam sabbe sadanu modandu sabba sambadi siddhiya. Eda wadaja ame idame nyadinang hodu sukhida hondu nyadayo. Idame nyadinang hodu sukhida hondu nyadayo. Idame nyadinang hodu sukhida hondu nyadayo. Idame bunya asawakaya wahang hodu. Idame bunyam nibbanasa pajayo hodu. Mama bunya bagam savasadana bhajemi. Desabe me sama bunya bagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.